So this is the time. I'm ready. Apostolic faith. What am I doing? Some of me as a scientist. Arafa utie ene enyumrewe Ewrade asudwen asida na bedema o mehia o Ewrade Yesu Kristo deremo migitum se wo ho ye se de me ho ye twedi ampo Nyankopon na hwe wo so ama wo so wo ho ye paaye da Israel Nyankopon na ase Arafa utie me obaso na wa hye na onwa bi nso abaso ni yesu ade kakane abom paaye ebradu ese ye de ye mpae bo no ani ya asem kakra bi a Ewrade de ato yakoma pon so ne ye de bre agidifu ni akristofo nyina operaso ni so Ewrade hira obi biara o hwe me program na share mani mia so tie bi ade hia odofo biara da biara nya me ho do hwe me program no share ma obi foforo so tie bi Ewrade hira nipa biara o hwe me program o tie me program na pa ne Ewrade ntine ne mu kire obi biara ene anopa ene anyumle wi adasuo mu wa ha na megitum se ba bi wo nso ade achi ba bi so efe no mu awiem Ewrade nhira obi biara yada Israel Nyankopon na se ye wo ne bambo no hwe so pa na adom o de dom ne mienu ya bedu se mpempensu wi e adom ara kwa senkenye Kristo ni Nyankopon na otia se na nka menu mienu ye ndu se mpempensu wi e dombere ma na abọ menu mienu hu ban okatachie na ahwe menu mienu so na ho bambo ne hwe so pa na suchi ade nyinara ne tumi ne buru ade nyina so ne tumi ne wonkwa na wa hoode ne na wo tumi se yakasa se Ewrade Nyankopon tumi ne ye ogya de ma ne ma aniti ena enwumre we odofo a wo ba be ka me ho ne ye da nyame ase ebra anwum kwaso ni atontom asafurade sanse waye bi aman esanse waye bi ama menu mienu esanse waye bi ama mo no wabusua esanse waye bi ama wo ne umma esanse waye bi ama wo yire wo kunu no wo yire esanse waye bi ama wo no wo yire wo ne wo kunu esanse waye bi ama ene wo adwumayefo waye bi ama mpo ne wo namfofo waye bi ama mpo ne watamfo wo ahomfa wani hu Ewrade aduma bo abedu se mpempenso ya odofo a wo tie me ene anwumre we de meka kire wo ne se fa se da ne Yehowa Nyankopon na se da fa ma no wate esanse na humobro na adom nti
ne mumu na mumu ye na seda na ne mogya na ohwie gu cover ne nti na nanumire we me no mi eni yetinkom yetinkom na Awurade na da umara kwa yetinkom na Awurade ne mbobrohu na rakwa yetinkom na Awurade ne nhira rakwa ene yetinkom na mogya di adwene ntiase so se Awurade pagya na basa na tumi edwane ne na Amerika Awurade pagya na basa ma abonefo ni tu wo na Amerika se Israel yakupon kasa tumi bi baby biara wo brane mbom paye ne sira no Awurade ya hoɔden no ɔno na tumi no mbobrohu gina onu nkuto no timi ma embebe tutu onu nkuto de timi ma po asochi da hodini onu no kitimi kasa kire po asochi ma ne dedi obi eni asase su one ne se da biara da ahimie ne tim ho fitimra ye wo mebe pempempensu we atitirufu bebre ne yatwam atitifu bebre ne watwam onu Israel Nyankopon na ne tumi ne na hoɔden no so oda so tiase na biara koso wano ne ye de aseda na ema Israel dom kwasi ya da bepem memre da we adum bi na so me ne umi eni so anase na no juo da bepem na memre da we adum bi na so me ne umi eni so senka yen Yankopon na dom anka me ne umi eni ye ntiase yen Yankopon ne moborohu anka me ne umi eni ya yera nanso Israel Yankopon no timi ade nyina ye ne hubambo ne ne humubro so no na ahwem ne umi eni so na wo ko wo amana bi Awurade ayi wafim na wo ko atiti bi Israel Yankopon na yi wafim na wo ko abmane bi mpa na Awurade pagya na basa no usugu Nyankopon so no watwe wafisa hawo ne mudia anwumere beka mo ne fa asedama Yehu Nyankopon Orafo awutie me obaso anu wa hye na onwa bi nso abaso bi Awurade nhira wo se waye saa ama me wo Yesu de me ne wage me so amen kase pa odofo a wotie me ena anwumere we se hawo be ne da wo so amane be ne da wo so wako Israel Nyankopon nanim wako katachie nanim wabɔ mpae sere Awurade fa me hawo mamane ne madeso asuwa ma me na me ntimi ndwendwen hu ma me mfa abasafa nka ma dwendwen hu da biara da mo na adwendwen ne hawo hu a wonya emuano ɔno nkasa mu mo na adwen ne amane ne ona mu no wadwen hu ade wonya anu yie da biara da ebi nsi da biara da jodom barema ne ba wa brabom je katachie ne ba wa brabom je agenkwa ne ba wa brabom afa ne omega Nyankopon no so beka hu no hye ogidie dia amane bi a wonam abebrese bi a wonam mu no Awurade Nyankopon ma won trans o ha no de biara da eni nti ena nwumire beka mo ho ne yempagye Awurade Nyankopon no embra anwum ikoso ba bi biara wo konkontoje no na sere se Awurade umebaba de meda wase Awurade me pagya wo ye okese me hye wo din kunku aduonyam Awurade wa ye bia ma me wate ahumabroja wa hwe me so Awurade wa yi me twetwe de biara da na me dodontori bi mu Awurade wa yi mafimu wo de mabesi obotan bi so na nka me ni adida so na Awurade wa ma madida so na nka de mehye de medi abɔ me nanso Nyankopon a wosugu so wo hye me gidie di na be biara ni ni wa me di metipi ma yiye nanso odombare ma wa ko aboa me wadi me nkunumdifo de a anyimire aseda nkuso na me de ma wo esanse Bible say Christo si yaseda so na ni na aseda yaseda ye ne kase yaseda ye ne ye na hohoahoa si ya beda na se anopa awie anyimire esanse yanda na se abofo mpempem na koto so ne ye ne kronkron ono asafuade na kronkron mu ye ne na abofo na koto no sore no na me no mienu de ne ye fa sere Awurade Nyankopon ananyumre o se ka mo ne adanyame ase ni ahye ne din kunkun na onyama enka beso na ni aye ne kase sense waye bi ama ye wate anana na akọ wo amana bi mo nanso odomberema no ehu mobo no pagya wo fisa amana nim anana na wotika mu na kwagonya kwanhia nanso Israel domberema na ne tumi ne na hoɔden so oyi ne fisa amane nim bi anano Orafo awutie me so wo hwɛ me page ni so a me de we bi abɛto hɔ no mo abrantie bi a abofra bi a abrantie kama na ɔbɔnefo ne pen anim guase nanso Awurade Nyankopon ayi ne fi so ɔhaw ne mu no ɔno ne nti na me tuntum Awurade aye ne kase sanse ahumobregya ne yi ne fi amane bi ya de suye ye mpai bɔ ne kakra ye bɔ ne nti Awurade kyim ne fi ɔpagya ne fi ɔbɔnefo ne mpokyere nim ɛma ne nyankwa de a anwumire na me ka kyerɛ sɛ Israel Nyankopon se ye de ye ho to no so a se ye pagya ye ho ni pagya to asafurade ye de ye dadwene ne ye haw ne to no Kristo so a oh me Nyankopon no ye Nyankopon no ndi hwɛm da biara da asafurade ne ye de ye ho to no so ndi ye hwɛm Abraham Nyankopon no ma ye nwu da biara da Isaac Nyankopon no ngu ye ni mase Jacob Nyankopon no ngu ye ni mase Moses Nyankopon o ma ye ba mumbu Lazarus Nyankopon no onyane ni fie ofuo no odi nansa no o ma ye ba mumbu da biara da okatachie bi benyen obrempon bi benyen afa ne omega bi ye de ye ho to no so aye nhwe ase o ye titi butantima ye twene na ye nhwe ase enti ena nwumire we aseda ne ntontom na ase ye de ma no Orafo
se awurade nyankopɔn ye bi ma me de awurade aye bi ama me mahumabra ne menam nansie mu fiti memeda na kwasiya da na njuwa da bepe me na memede da awurade adoma boa me wa hye begidie de wa bɔ me ho ban wa ka me ne mabusua wo ama ye nwu de biara da wa me ye kwa mane atete bi mu ɔhaw bi ba na so no nyankopɔn na ye tufrɛ na otie ye mpai bɔ no o pagya na basa wɔ ya bra bɔ so dia ene na nwumre we me ka kyerɛ wo se baabi biara wo baabi biara wo te baabi biara wo awutu anamo Israel nyankopɔn no so no kron no ɔno na ne tumi ne na ho ɔde ne so ɔno na ne mobrohu ne ne nhira so ɔno no pagya obi ntimi nka bi ɔno no kyekyera obi ntimi nsane ɔno na ye dan no nti anwumre hye wo didie di ne bompa e da awurade ase yare mu owuo mu amane mu da nyame ase esanse awurade nyankopɔn se ya seda ne eso na ni bebre ya beda ono twedi ampo nyankopɔn se won pempen so ɔde adu waye bia ma me ne wate boyin ya twetwe ne da biara da na humobro ne na adom na aso me ne umienu so abedu se don hwiri mu nti anwumre we da na aka kyerɛ Israel da mbere ma no onye tun se ɔne de ɔne ne mere santi ni asafurade ono som Yehowa obi nti se ono awurade o nyonto ne tie no so obi nti se wo osoro ha ene fomu ha obi ni ho ni Kristo se da biara da oye kronkron ne kronkron mu ye mu brade nyina so orafo awurade nyankopɔn kronkron ye na brade nyina so ni tumi ne so se nyumre wo da nyame ase ananka awurade nyankopɔn be hye ne ho ne onyam wa brabɔ so awurade nyankopɔn be tie ayinyum de amawo ɔde nyonto be hye wafunu ne wato nyuma ma ɔno asafurade anyumre wo gya wo hawo ne odadwene nyina gu Israel nyankopɔn ma no so a enka de so de nyina be ye mra mawo esanse o se nkonwia ne hawo ne nyina nyangu onu twedi ampo nyankopɔn no so esanse Job nyam adom ni nya arehyiamu bi se de Israel nyankopɔn ne tiase se Messiah ne tiase no ɔrenwu da biara da ɔmpo ne nyankopɔn no nti amane o hawo bi ba wo so o twedi ampo nyankopɔn ne se mempa o no nyankopɔn na chi da biara da esanse o ya hene mo hene o ya wura ma wura o ya totorobɔ nsuwa ni tumi ni na ho ade ne nsa da biara da ɔno no ka tumi nyina dwane yare nyina dwane owo nyina dwane esanse ono na yede ye hoto no so a odafo ye hwe ase da biara da ana nwumre me kanfo Yesu Kristo no okatachi obrempa no oye alpha ni omega no ono no bo soro ne asase no bo wiase ni mu niema nyina ran epo ni mu mpata ne niema nyina no ka kyerɛ ne se Israel jankopɔ we anwumre be fa me hawo no made soa no mama ne no mabebrese no be soa na yi me fi amane bim na mama ahotoso a metimi de hu Kristo wani onyam mu na Abraham de no to okedi ampo nyankopɔn no so na nim angu ase da biara da Moses de ho to okedi ampo nya oya so odin da na so na ho to so nti ene da so onya wo Kristo mu no ene nwumre se wo nya bi wo Kristo mu a enka hawo no dadwene no kwadanda na mane ne da wo so no Awurade nyankopɔn be yi no obema wo agina pa agina obema wo gwabi so agina obema agina pa bi no wasiesie wo ade ama wa na hinie no okedi ampo nyankopɔn na sida ne ntontom ne ma no esenso si yanda na sia mbeba ne mboa ne nnoma ne wiemu no mabeda na sia tontom na anopa ne awia sa wo sore na pa be wo sede no mada nyame ase wo a wonpam ne wonhye woni babi da woda amwia ne haban mu na awotimi de won nsu ota na buo no wo sore no pa orafo hwesere woda nyame ase fa na me no mienu de na yesi ye twedi ampo esi ye da ho ne yemunmu ne ne yeka se Israel wa ye bi wate fiti January bepem July mu Awurade nyankopon aye bi ama wo fiti taba ye mojato da wo na yem na 9 months wudi wo na yem na aduane wo na didi na bi ko mu no Awurade nyankopon aye bi ama wate wonyi benya 40 years 50 years 70 years 80 years 10 years 20 years 25 30 mu okoni nyinara hwan na ka ho bedu se mpempenso we enti wo da nyame ase enkokoto abosom enkokoto nwia enkokoto abotan enkokoto ba me watatu mitumi die bitumi koto twedi ampo nyankopon enka se nyankopon bi ni ho ono nyankopon ne tiase na ono no ka ho enti anwumre wo da nyame ase aka se Awurade se Awurade wa ye bia ma me Awurade wa hye me gidie den wate Awurade wa kura me so abotan bi ani nkwa tumi bi ani wo timi kura me so nkuto na timi ma me sa ho ode no
orofo amebisa wasem moja wo mu na se nipa de se ni moja wo mu na wo ye krasi asefu nyankopon umobro hu no wado e doso no ehumobro agya no ono ka hu bedu se mpempenso wi ne do ne mobro hu na te hu ehwe wo so nti ene twedi ampo nyankopon se yefo na se da ne ntontomo no Israel do mberema no aye bia mpem nyame no Mbera wada nyamiase no na wo sere se Awurade me fom wa Awurade me ye boni tia wo na atwi mu afache me Awurade me kaseti ya wo afache me Awurade me kaseti ya menwe bi Awurade humemabo wa memhu mabro mu Awurade nhwe mamu yesu ni mendi da biara da esanse me ye mutufo maratofo Awurade me nse wa hene nti humemabo na ka me ho Bible kire nse ye mpapa ye ntomagufi wo no Kristo na nu onyam mu ani si sa don hwiri mu boni band ye tia ye nwe bi na so ye kaseti ye nwe bi ye mfonsuo bi Oh, and Sabia can won't see Anna. As the Bible said, ye fear Yamuba, ye nipper Diamuban, and Yanumuban, and your bonny or Yankupon Nimudia, and then be a cassetia, ye nimu fonsoya, until you may say rather from a bonny cheme. But Mumu Yedim not to me, whom a mother fetchem were remember, and whom it may shame not to a sunimindi. As a brother David Behu, the bonny name of Mratuano, or Bacon to Generous, and who on the body, the Mumu Yen and Mratuana Comamu, and one nipper Diamo who said, and what am I fomo, not from in full son cherry. Is it not that you know, not Israel and Copono, and David, Sana Christian should do until you may, what's rather say rather from a Mumu Yen and Mratu chairman whom mobo. So what say if he said the answer, that me power my chin me do what you read. Akuma Pama, and rather me jitum so be shirame. Kasachi Christu, said Boniface we fear reading and Coponche. I better also say Boniface. Now catch a wedding and Copo, Yana Namo Fumuyo, Yana Namuya Bonibia and Sanfata, it's a Yansu and Swabi way and Swa, and the Shimoja Kunkuna Bishiagu, Cavarino, and what if I say Yaho, Fahoria, who is Suchirama, and what if I hear who Finara, and what if I hear Mumu Yeminara Fiho, Yana Nambonia or quiet Sumain in Yamaniama or Kwaji, and already who Yamanatsu who Fimu. Not say your companion fast wood to me no one more than them. Already a couple bits you on Bible. As since the Bible said, as Bonnie from you know what Kayesu Christo who are saying you understand. Now, could you know, get a new sense, not only Musse, or the agent quantity, when the agent quana, Joe, whenever GMB, Bakuka say, Radi, but me only doing your Bonnie Biao. Yandy and Bonnie Circuit, Yandy, Yandy. Yan Bonnie Circuit, Yandy, no, not dear, on Fumia, no Cassia Radi. So, what do I hear in my kindly? Mojane tone nkwa mojane jino mojane jini fi mumuyemu mojane jini fi mratuomu mere madan no ye owo bonini ye kokosi na boaku na essence wa bo adwome ye kosi na boaku no ebra Kristo hu no na ode ne satwero fom wo se de onye bondo otuom ne boni no fi mu no wan komo de biara de biem enti enya nwumre we Kristo boni ode chewa se mumuye no se mratuo no o ma komo biemu Awurade Nyankopon ne si nanim kire no hye wo so. And then you know where I who mobile don't see the name of Chiraw. And when they cast and Chiraw, a beer, one for Munia beer, catches a radi who may more than fetch him was saying, so when man said, Yan, you found wood in your bonnet in the market, Yan, Yan, who or so, near who wants to say, Chirama, near what say. Radi yenya brono masika yenni ogwa masika yenni afrumu bani sikanti e wade wo be wu asendwa no so pepa ye mbone dia ene na numere be gina boni mu se e wade mumuye bi ye na otwe atwa mu kasa bi ye kasa ti ye enwa bi enfonso bi ye ti ye enwa bi e wade fa che ne hu ye bobo kire kwampane enfa so wo tumi ni wa ho ode ne mu e wade sene ye ne kire ye kwan ye be fa so se de be hu anu onyam no kasa ye mu Odomfu Nyankopon be hu mobo no wa hu mobo no akonye nse nyina mu omma wo bre ne nya kwada biara da esanse wo tiase na wo ye ne doba nti obedo ti apa ye body ne ye mra tuo mu ne ye pa ye hu achifi wiase body ye ba betwam ko emani be ne mu awidi samu ye ba betwam ko ya se Israel Nyankopon ne be hye ye ma Israel Nyankopon be kasa kire Israel Nyankopon be tie ye mpaibo abre biase ye hu ye ma ye dua bi mbeka nkire se onua ade a wo ye di jai onua ade a wo ye di ade wo be ko haw mu onua ade a de ye de wo be ko seye mu wan kasa tena se ne bisa ho se Awurade de na ma ye amafo mu de na me ya me hu anu onyam na okase ye Awurade dombo a me na hye me ma na me ntime ntwe mu mfi sa ade anim Awurade Nyankopon ye no kwafo Nyankopon se wo bo se mpa ye o ma obra ye kwada biara da no de be chew no be hu mobo na wada ho adi a kirew orofo
sere nyankopon so ma ogidie ade asetim sere awurade nyankopon se awurade kasa kire me nema me gidie Abraham gidie ne bi se de o ma Abraham gidie ne nkukutumi ode ye na adwuma no awurade ma me se gidie ne bi mi mfa ntua na mo wanu wanyam awurade kasa kire me wo mabrabom na hye me ma o ma Moses Daniel gidie bi na Daniel bra Nebukadnezar nim wo yi no wode ne tu wo no Nembra wakokum Daniel wodin tu jata mere se Daniel nya gidie wa Awurade Nyankopon ma wodofo nka jata ne kro obadwe no onya gidie bi se Awurade Nyankopon ka ne ho no how no nkomu de biara da jata no da mere no wotime nwe no esanse Kristo bi ka ne ho isi sere se Awurade ma me gidie asetim gidie mu ase do ne mu tim se de metimi tu anamo wani onyam mu se gidie na wonya orofo how bi ba obetimi agina se amane bi ba obetimi agina sense Kristo wonya Kristo mu gidie se otiase no edada Nyankopon Abraham Yesu Kristo Nyankopon ka kire se Abraham fi wonya fi onya gidie bi se Abraham isuwa na mo yakosena so no hwan Kristo ka me ho Kristo odi me hwamo esense wa ka kire se mase bedore ati se poa no anwea ani ti se me kwa menya gidie bi se Awurade be hira me nti anamo bi a wutu no ka kire Awurade Nyankopon se Awurade anamo ya mitu die ma me gidie me de be nkunimdifo emma wa ba mumbu emma wa brabo no entopa ha emma nipa de sani bi mbu abam emma wiase mbebu abam ma Kristo medi hinu wa brabo na ankunimdie nya wodea Arafo se gidie we na ohia bisa se nyame nsire se hunkunkun ahode o ma hunkunkun ahode asetim no hyew ma na so hyew ma wo wie mrema wo be hia ye na modofo wa brabo enka hode biara da die Nyankopon akato wa brabo so odofo ebe ye ho na ye ho amana ye ho odofo wo timene aka amen kase esanse Israel Nyankopon oka ho anopa ne awia odofo enche ne de mpa ibo ne be wie de mesere wo ne se sira kabrechire bi na gu nsa apam bi na da wonsa bonefo na chechira Israel Nyankopon na tumi ne na hoode no so ombubu se nkonwa ni nya fi wa brabo eni demonic spirit bi ote wa brabo so ompese wa brabo no koyie esira Awurade Nyankopon tumi ne na hoode no se ofa bubu nkonwa bi fi wa bra ombubu mpochire biara ombubu apam biara fi wa brabo so ne nya ofa ahodie omma na so mbie ne nkan wa brabo Awurade ti na nim nchirew omma home ahome nkronkro ne nkan ho Samanie bi na wonne ma Israel Nyankopon pagya na basa no wa brabo so ena nyuru Awurade nti na nim nchirew so obeka me ho ne ye bo sempa na kaye no Awurade ntutu wa na mo si de kron wo busuam kontonchi ne ma Awurade sani tan na fa ya fansi wo na ma ni gya ne dare e wo wo ho sara ban hia baby biara wotie me ebia na wo dofo bi da yare mpaso Awurade mpagya ne mfini yare mpaso omma na hoode ne omma ne mogya ne nsane wa na brabo so no nsane yare ohunhum baby ya na obi nyem no da yare sabia kwakwa ne operation Awurade hwa sa pamunum no omma na basa ne yedu na nipa ne wonfa ne honfa ne ba obi biara oda yare sabia esufra ne Nyankopon Awurade tie ne mpai bo no nsane yare ebia na nkonwa bi da osu ena yimre mesere Awurade hoode de mawo mesere nkonkontu mi de mawo mesere ojatu mi ne de mawo mesere Nyankopon no tiase no Israel Nyankopon na hoode de mawo anyimre wo ka me ho ni ye che nyame asem abre bia tie mi a Awurade ntutu wa na mo si de kron amane bia da so na Awurade nyifa amane ni fi so dagire bia da so Awurade nyise nkonwa no ama atiti bia da Awurade sane sa amane ni fi wa brabo omma wo gidi asetim omma wo hoode a oni beti bia gina ma onu Nyankopon Awurade Nyankopon kan ye ho no hye gidie din Israel Nyankopon be kasa kire omma e mama fa me penkasa ma no nkonkon be kasa kire omma na omma nya wo mu ahotoso Awurade hira wo so kan me ho ne ye bo se mpae odofo a wotie me wo ba so ane wa hye na wonya bi so abaso bi ama asam ne yetia wa ene ma asam kakra bi na me de ba na ya bompae kakra ne ya pon ene me nkasa bebre odofo me na wo cha asem bi kakra bi ebisa wo se so ye de bone cha na si yehu ye bone bohum paye sere se Awurade fa ye mfom so ne ye mra to che ya no emra yehu ye bone ne ye sere bone yehu ye ntimi sere bone fa che ana ye fa ye nwa ne mo bone nchewom ne ye fa wonfom so nchewom ni nti abere bia no ohawo ne ba ne da so te ya bra boso yakoma mu ne ye fa bone nche yakoma mu ne ye fa mfom so nche yakoma ye fa ye nwa ne mfom so nchewom obesimi ya wade o mesi me fa me nwa ne bone nche ne da kopem tam na wo dwene anaso wunya na ya da wo dwene wunya na se de ono so bone otimo obetena mu sa Awurade mfa nche na osere kura Kristo mfa nche na odofo ya tisana bebisa kwese ya tisana
last time and I can 3 times I make us as a movie. Maybe says I phone at boy for. Hey for the Christo chidi for. Nay for sin the wo wiase. Asem me sapen and beside. Hey for at boy for. Hey for the Christo chidi for. Nay for sin the wo wiase. Obi anyi ma no you. Oh program is de biarada. Rafo. And ye boy ye 3 yensa we ye nua no so ase say. Ye de bone de enka be hwe ye ne Christopher ye hotse. Now so Yakuma modie ense Christo. Ni asimi aka kire ye ho say oh. Christo hwe akoma wo hwe ni padua. Na akoma na nkasa Christo hwe mu no. Ba subana wo mu no efata Christo ni ana. Orafo. Yo na bra Christo suma Yesu Nyankopon suma yo na so nko ni niwe. Na nko sere se Awurade di won fon so no won bone be che wo no. Na we yo na suro se o okọ na mra okọ no suro se ni wekuro no wate won kanti wo ya de boyefo. Eni ti okọ no okodu ho de ma sa na onua minya utie me. Onua bi ti bone bim. Na bia na onum wi na onum George. Onum nsa odi ewu. O kwa ne nchen kwa kasha kire ne wo Nyankopon mu no. Wuti usuro so obekọ sense okwa ebia ne waye wade ebia ne wadi wate ana watamade bi dia bọ sa na nan yo na ye emre okọ ni wekuru no usuro se okwa ni wefo beku no na so Awurade Nyankopon soma ne so nkọ no fa ne nsem paka no na asem nkọma won se de be ya obenya Kristo modo obehu Kristo yie sa na odofo ato mini umienu ade ye kwa akobonte akokache ye nnuanam se won fi omrato no won ba ne yesuro se yakokache na wo bedi atam wo be ye ya yakayaka de ani ti yentimi nka nkire wo ani ye bu atam wo yemu ani ye bu atam wo yemu ode obimi obetra ne boni mu akopem tam odi bewu bibi kakra bitu na Awurade Nyankopon na atua ne ka Awurade Nyankopon tua ka wo odofo me ka kire wo Kristo ntua ka se Kristo tua ka dia ene wo me no be hye ahye ase tua be ka wo me so ana wo na Kristo be hye ase tua ka wo so ye nua bi kwa hunyehia bi ma ye se ne boni nti e no course ahunyehia ne mu orofo ye se zo ye Kristo no kasa asem na na ebra ye na ko ni we kuro mo koka kire wo ebra na odwane no ko tena subonto no so no a wo ko hu se di subonto no ya sumo bi a wonye wo yi ni tu apata nsuori ma apata ne me okofe ni tu ni we kuro mu no ebra ko kan ye ne wo ye bone wo sere bone fache wo ye akonkire no na yo na ko tena dwie bi ase na o sere se no oka woni mu se Awurade nti nkrofo boni wo di ache won ana sa na dofo ye wo obi kwa wonye bibi no fima obi fi amane bi mu na se obone ma bi ba titi bi mu na so fima no wa bisese nti Awurade se onipa wo de ne bone ache nana wankase wa ye wo de ho adwuma yie wie me papa sofu a wutie me wankase wa ye wa bra bom adwuma wie papa sofu ti mi papa sofu bi me ma me difu obi me papa nyon asampaka ni bi eti bi bie na na ka che se me nwia we ne bone na achia ne ka o warafo a wutie me ene na Kristo ni wa bra bom te wuti mi kasa asem ni bi dia na Kristo ni wa bra bom hwehwe Kristo yie na Kristo metena wo mu pa wachi na ma Kristo medi wa koma mu hene sanse yona ne niam oye na adwinta to dwe woni mu emra ti dwa na se dwi no ohun se emra dwa na haban nyina apra so awon awia start bo na pampamu no ohun se Kristo ti ase sanse Kristo na de bone che Kristo ne hu akoma mu Kristo na tsewo ye ho Kristo na tsewo ye bone ne emra to nyina ho nipa da se ni ntimi mbu atan na so ne ye bu atan ne bisa ye nwane ye bone no bompa ye fa ne hye Awurade Nyankopon se Awurade Nyankopon ne bu atan no ma reto ode na tumi ne ahode nyina kura no woseso kasa tumi bia ne webetimi akasa Awurade me yare pa na menim se ne mpo metimi akasa esansa na memene mu ya me ya pa serious na me kon nyina ya me ya na so onunya Israel Nyankopon no sayare mpempem no osayare mebi so me so dia odofo yare bia wonam amane bia wonam ahaw bia wonam me sere Awurade Nyankopon so oyim fi so haw nim oyim fi sa amane ni o ma na basa ye duru wo so esanse Awurade tiase odofo no magime so amen kase pa odofo ma sem ka de se si ye hwe enam wiase ye wo mu yi ye mfa ye nnuanam mfunso nchewom ye mfa ye nnuanam bode nchewom ye nnuana ya de wo be sere se odofo ma ye se ye tia wo no oh apai ne boni maka awie na ye de ne nam odofo we wa ye sei
wakobo adwaman wakobo krono wakodi ewu wakodi nkonkonsa wakoye niema bi ensem fata embre ye de yenuanem bone ne bone be kyewon no ye de yenuanem fonso be kyewon na awurade de ye so ye de kyeye ye fa bone nkye ye fa bone enche odofo awutie mi ye fa fom yenuanem fonso nkyewon si ye de yenuanem bone kyewon ma awurade nyakopo be hu ye mobo no de ye so ade ya kyeye hwede Joseph ye no ni yuane mu de word to the sense wade ne suabula ma ye yini fe ne kura po wasanton no orofo Joseph anhwe se mumu ye na ni yuane mu ye no wanhwe mrato ni yuane mu ye no wanhwe niema ni yuane mu ye no no tenase no hu se Kristo kan ne ho nti obehye ne gidie di na bra Joseph hye ne gidie awurade Nyankopɔn so boa no na obeye nkunimdifo na Joseph de afiase ne mpo de ofa mu nyina chi ne Kristo kan ne ho na obeye nkunimdifo ani ti obeye ohene mu hene na Joseph beye odefo kese na ne nwane mbae no ohuom na so mmere okoe no obesere ode wombo ne kyewom essence woni wo nyina afiyefunu baakom anaso wo fi papa baako nkyɛn orofo ani ti wo de wonwa bi bɔne ahyɛ mu ani ti wabra bonko yie odi akɔhyɛ bonsam bi wode o ma me wode obi mra bɔne ahyɛ mu ade bia wonwa bi odi ahyɛ mu anti niema bi nkɔyie yare bi da wo so nkɔyie bisa ho sɛ denti na me bɔ mpaye awurade Nyankopɔn tie ade bi hyɛ mu bisa awurade sɛ amumuye bi enhyɛ me mu na awurade yifi me mu na mentimi hu mo mentimi nya no onyam wo wani onyam mu orofo a utie me enchi asɔfo wo so na di padua na nkasa wo mu ne tenase na bisa wo se dem fonso na wo memu dem brato na wo memu dem na me yetia me Nyankopɔn ne ntia me hu na ni onyam se me gitum so obisa se nneoma we nyina awade Nyankopɔn be yi ahintasem kase bi a kyerɛ wo obɛhye wo gidie din ɔmma wa brabɔ ne nkɔse de ekɔ ne biara da otumfu Nyankopɔn na ɔso na ɔkron no obɛhye wo gidie din orofo fa wo nya fonso kyɛ no fa wo nya bɔne kyɛ no hunya bi mobbo hunya bi kwa hunyehia mu a huni mobbo de fa de mrato kye no hunya bi fon no ba wo nkyɛn a sie ne mpa ne kasa ne fa ne bone kye no orofo me bɔ mpa ne me kan sɛ bi wo no me se watena se abisa ho sɛ de na me wo mu nti a me mpa e bɔ ndi Awurade Nyankopɔn nim so ma pa me ho achi wo wiase mana ma pa me ho achi wo abrabo bi a me bɔ mu ana si atiasi obi a wo mmereye Paul sɛ ade a mempɛ no ene na meyɛ na de me pɛ no mintimi nyɛ Paul ne mmereye no obi a wo mmereye wa asase so ebi de niema bebre mintimi bobodi da foforo bebobodi obi a wo mmereye obi a wo sinto wa brabo ma ewo mu nanso obi de ebufuo obi de niema bebre nanso bisa sɛ wotimi aye wo de hu adwuma wie na pointi wo nua de wode won sa pointi wo nua de o se menya we se ote adwamambɔ mu ani kopim tam odi bewu na ka wo ne nche na wokotu nefo na wone ne tena se che nyame asɛm a ebia nanka ɔhaw bi nti adeketu bi nti nanka obɛhwe ne ho afisa ade enim ne bia tete adeketu bi nti obɛhwe ne ho afim na so yɛntimi nkɔ yɛ nkyɛnti oh me papa so me papa sempaka ni bi agina platform piprichi na ne nwa bi ka asɛm bi ebia me preach na be man kasa yie ebia man ka quotation ni yie a on ka nkyerɛ me on frɛ mi o ne wakɔ gina no da baabi hwɛ ɔso o ka nyame asɛm hwɛ de ɔyɛ wɔkyerɛ obeti matam sɛ de be owia no wafrɛ ne ho Kristo ni ɔdɔfo wo yɛ sad na wo frɛ men frɛ ho Kristo ni frɛ ho Kristo ni kura frɛ ho sɛ wo yɛ wiase ni because suafo ni mu no Kristo se o hye one day emre okon okache so okon okɔhye one day toso de duanan nkuku beba won so wo de be ya adwuma wandi wadi we atam wandi we atam wonyina nante bia nka bom baako ene wo de hu Kristo ni onyam se de wo fa ha mu no wo fa mu no papa so fa wutie ni se wonya akwanya bi na obi afomwa o wadafo obi wa brabo bi mu anya orafo ko ne nkyɛn ko ka kyɛ ne sɛ frɛ ne ka kyɛ nso odofo de wo mu yɛ nyanti fim anase de wo mu fanyame asɛm na bɔ mpai na fa kɔnkyerɛ ka ho ma no sɛ de Kristo Nyankopɔn ne suman yo na ko ne ni wekurom wɔn fonso no wɔn bɔ ne di Nyankopɔn anim nti ɔkɔɛ no ɔkɔkae no orafo Nyankopɔn amfa nkyɛ wɔn na
okakache won se Kristo papa yeja ne se maye bone to etoa no eni ti mu nsere bone fache wo kwa kwankyire mu ya kwankyire de wo yefuru to ho ebompaye wo mumbu akura fra brisi na membi se wo se wunua ne bone ne wasira kwankyire de amana na mumu yere wo de ache ne wasira kwankyire so nya kwankyire na anase wudi na tem anase wo jaje no anase wo na tense bone ne wo betena bone ma ye maso ye papa na masofu ne dikan ya papa na masofu ne dikan wa kabo wa yewe wo bu aten a Kristo nsuma wo so wo bu aten sani pano be yi na ten obekọ ne nkyene na bom pae no wa boa no na sika bi mpa ode adom no ode bedidi no be yi na ten wa ka kire nse wo betena dwamambo makopenta ma bewu na wonkọ heaven da biara da anya biara wo de heaven wo di kwan deda ya turo wudi wo ho deda nti wo ya hene wo ho utimi ka turo bi se wo de wadwamambo ma wo betena wo benum nsa kopenta ma ode bewu ubeku nipa kopenta ma ode bewu na wo hu Kristo na nka wo so ma ne sa kire bia na nka be ye Kristo de arafo dia wo mu na wo hu Kristo ye ne ma obi so hu bi na nche na Kristo aba na me etosu mienu ya hwe yo na dwempa ewo ne tim no mpani ni wofo ye nti emere na ote wadwunje ewrade nti nkrofo iboni ya wo ye nti wadi ache won sanso na obeka se ezi minwie boni adwamambo ya trem ewrade wodi ache na nka onfa nche na onye den onfa nche na osofu onye den njon trem anwu na ka se de boni na echi na adwamambo na echi ya ne ka na wo de na wo ye wo benya nkwaje ebia na de wo ye na ebia na wo ne wo makura nti yie ebia na wo ne wo nua ne bubi nti yie ebia na wo ne wo papa ne bubi nti yie ebia na wo timi si ne wo nsa bo ebia wo ma na se wo ma mi bi beyi wo ma mi o wo beyi ahohom wo ho bo mpa e fa de hye nyame se ka kire ne se Awurade se nipa wo abekọ so atena ne boni ma Awurade me de ne hye wo nsa me ka se bia che na me suwa ebia na no ka kire me se abrante wo ye yie kopinta ma mewu hey wo ne ye ka sa se mi kire wa oyare slow da ho me ko hwe no 2 years na me hye ne tam hye kire me dware ne na sabe mpediasa me fa ne toilet ko tuegu na me niema bibiri na so do fo me nka kire wo se wantenase wandane buo wandane wanye we owu oni atiasfo asase su biem ebra wo ka no ho na wo hye ne ma no na Awurade Nyankopon so sujagu na pempem ebra wo ye papa de ma no na Awurade Nyankopon hwe o papa na wo ye no eni ti na oboa wakonye unwa bi kwa ahoyehie ma ka ne ho na mommo mpaye unwa bi kwa ahokyiri ma nsere no ka ne ho na momfi onfisa ahokyere nim unwa bi kwa titi bi ma ka ne ho na ne mompa na nsungu Nyankopon so na Awurade nyini fisa amane nim osofo odifo de ofra ho difo no obi kwa amane angini sikandi ka ne ho na mommo mpaye na mosere se Awurade hunimobo ne ka ne ho na gini babrese no obrenimu na no ade amane na bebre no nfo empower ne se boni bia waye niema bia oye nti na etua ne so ka me nka bi da me nua papa me sister me brother enka bi da o na se ye chense Yesu Kristo ba de me etoso mienu mumma yefo boni nchani ntimi hu boni emu ahotoso mumma fie mumu ye nchani ye hu Kristo ne kasiye se Awurade Nyankopon de yembone ne emra to nti no bewu asendua ne so edu ba bi pe Kristo ka asem bi ose Awurade ebeti mama ka gro antwa me ho nko esanse ohwe ye mumu ye ne emra to na ose Awurade ebeti mi a awo nka ma ya odi enfi ntwa ye ho nko nanso sanse no odo ye nti odo Nyankopon ne dodo ye nti ose ne doba ba ko pe no ombewu ngi minim ye nu nkwa ne yefi abosunsumu ne yefi amumuyemu ne yefi mratuo mu ne wefu onya wo fa ho ni esanse Kristo dodo wo mu nti ene odo fofa bone chewate odo fofa mumiye chewate odo fo enhwe bon nipa wonua bone mfa endi enkase wo bone etia wo so ka papa sofo endume wunye bi se medome wo na wode Nyankopon mama doma chade nti medome wo empare wo se obeka kire wunye bi se wo ye sofo wo dumi obi ma hu Bible mu ba biara Bible edifo ne dumi obi de biara da en Elisha ena enkwala ne frɛ na kokora tipa wo ka no mi asem na sisiri ba wi wom eno kora mpo mi gitum so sere bone fache anase Bible mu se mo anka ne nyina mpa odafo enjire ma bi se wo de medome wo de me wo adoma chede anti me wo jet
wo ye sa we sabe wo ye bronsam sabe wo ye bronsam wo ye nyankopon nipa ye hwe nyankopon ni mu ye ne nante na ni onyam ene wiase na ko ye pa ye ho achi ni fa Kristo nante enche na me ma asem ne ba wie arofo yen kan kurasefo ne bi na ebi wa bosunsum mu arofo me ka asem bi a kire wo ko me page ni so abe se me di picture bi abeto video bi abeto wo arofo abrantie bi ode ne papa na net nanso papa no na ne sini nyina achi no yare ketua bi bebo no ni kurom bosom ni na no wode ne abrantie fefefe na ogira ho no hwe no me platform ne so a wode ne koda wode ne moja kogu bosom no so na agenkwa no timi ade nyina ya na agi ni fiso amane ni enyam bi agenkwa na enyam agenkwa no enyam yu me na me de beto wo ba enyam agenkwa na gie no me mini ahode ne me ye sebe me ye tontura bi kekna nkopon na ho ahode ono na gie ni fiso ababrese ni abranche nyankopon gie no ebi wo ho bebre o ya gi wo mo ye gira Kristo gidie mu ne mpaibɔ ane akonkyire mu de gi se nkrofo ne fi amane mu orofo be kama ho ne nkonkurase ne nkwa nkrofo bi kuroso ne nkwa gi mu fi abosonso wada so tu abosonso ba abosonso mu ne bi da so se de Elijah bɔ mpaye na ogye fi soro bai ne wo kumba abosom no orofo be kama ne mo mpaye mu ye den ne nje mofra ne nje nyankopon mba bi mfi mpokyirem ne afoma am daase ama abosom yafom mu gye nkogu abosom bi so orofo mpa ebo na obo no enu nkurase ho obi ni Facebook phone ide ko Facebook live brani entu na mo ne enko ekura na se usika betimi abo ne ekwa ekura na se ne akoyiwa fise nkwasom nim ebi na so ti nkwasom na nka brantie kama wenko bewu na nka nka nane na otwe sa abiri na nko hyasase yem na nka ne gya ne na asu na nka de pebe bi obeye na hwere no na so nyankopɔ otimi ade nyina ye no oyi ne fimu dia odofo na nwumere o me ka kire wo se fa onye mfo nso che ne beka me ho ne enko akura na se ne enko bompa ne engi nyankopon manfi ohaw ne yi adeso ne konya fi wo abrabo so ne ebe yi onyankopon na ebe yi wo fi wo so papa sofo ma me sofo enche na me de medwumade nyina ba wie enche me ma na me de medwumade nyina ba wie me ma me de ifo awutie mi hwe wiase re betwamako enche wote menyum we pe na enche na me de medwumade nyina akwa wie nti odofo awutie mi ana Kristo nka ho so wo ka me ho ni esere Awurade Nyankopon adom ni eska bonifache ho asem Awurade Nyankopon te nanim nkyerɛw me kɔhyen no obi ayima no be se hwan ni Kristo ni hwan ni wiase ni efo so na ye bone kɔhyen mi ensa pep orofo yima no e fatum Facebook page wo no sane wachi fa ma wiase na wiase retwamako wiase ni bibia de ma odofo awutie mi fa ba sha tare wo be frantoma wo be didi na so no Nyankopon otimi ade nyina ye no de Israelfo ne nante sere so na dua ne bia ni wona toma na maomde a enne Awurade ma wo nda kom de biara da Awurade ma wo nda adagye de biara da Awurade ma wo nkɔ amane mu de biara da Awurade ma wo nkɔ yare mu de biara da ɔno Nyankopɔn ne tumi so na hoɔden so na mu na adom so no ɔbɛka ho Awurade Nyankopɔn bɛte n'anim akyerɛw emra adwum kɔ so Awurade Nyankopɔn yi nkonye bia mfi wabrabɔ so aha bia wo nam Awurade Nyankopɔn pagya na basa wɔ wabrabɔ so esense Awurade Nyankopɔn ne tie ase ne kwafu Nyankopɔn se ode bode che ode mrato che na mumu ye ne mrato nti na humabro ne na adom nti ye tinkom ono Nyankopɔn na kan ye ho se ne Awurade Nyankopɔn tie ase ne oje mi fi amane bi gya bi mu dia na nwumre Awurade Nyankopɔn betimi agye we fi se amane nim ha bia wo na mu na barbre se bia wo na mu no osu bia wo na mu no Awurade Nyankopɔn be kasa na wo se ha no wafim ena nwumre me kanfu Yesu Kristo dia ma de owu asendwa ne so de owu Calvary asendwa ne so de okan ye no kasa ye wa asendwa ne so ne moja se fo ma asase pai ye na emu niema emu awufu asori ye o na ntomada ne mu tse ye no oni Nyankopɔn na me kanfu dia ma wo se Awurade Nyankopɔn ne kasa nkyere wo abrabom anadufo akwa de Awurade Nyankopɔn so wodai onfa ne moja ne ntwa ne ho sra banhia enkodua bi eda wa busuem a atidi wunya Awurade Nyankopɔn se ma tan na fa ye fansi wo na bubu apam biara simfi wo ma wo abrabom ebia na ona mama ne ebim ebia na ona mosuni ahonchi ahiehie bi mu ebia na ahokyire bi ahya wo so fa wo ha oni nyina da asafurade wo nkotodwe wo wo dem ne bɔ mpa isre Awurade se Awurade be kam ho na hye me ma Awurade be tutu ma na mo si de kro amane bi a me nam na Awurade yi me fim na ma me ndo me
tamfo mpomendo matamfo erade mendo menua na mte se me ho erade mendo menua na se wo Kristo se na medo wo no orofo se de obedo Kristo ni se na wo se wo do nwua bi po wiase akona de ebetwam akọ menua branti a wo di sika do di moja na epe nipa edi epe sika no orofo se san wadwene ya Kristo ba na me etoso mienu fa Kristo se okra ne waje nkwa adwuma wo ye ne koso ye se adwuma na enkodi ewu mfa mpesika entwatro bi mfa mpesika o me papa so fo ento oye mfa mpesika ento nkuto mfa mpesika enko ye fe ko yiri bi mfa mpesika o na mo hwehwe awurade nyankopon ne kase ye se awurade mama do ma chede me de be hu ade mama do ma chede me de betimi aka wa asem o mama do ma chede me timi kan wa asem ma se adoma chede me timi kan wa asem man sankire ni mfi mumra awurade se me kan o tworo se me na me di hu adanse a ma yare sembra ma ogie mbra ma fa hudie mbra ma hotoso mbra ma nigie mbra awurade se me bom pai me na me tonyuma ma me nyuntuo no ensa yare ma me nyuntuo no enji akra ma me nyuntuo no ensesa afoforo awurade se mpaye na metimi ba ma me mpaye no ensesa afoforo mfi wo haw mu ensa ne afoforo mfi wo manie mu ensesa afoforo mfi wo atete semu awurade se kanse na metimi tu amanfofo ma mafutuo no ensesa ni pada se ni fi amane onamu ensesa ni pada se ni fi abebrese namu enfa niema bi nkoka mfa ngi sika enkipo de nkrofo ba nhyase de embuwo mu enfa oye ne niema bi nkeka woni padua ensa woni padua ma wo baye me papa sofo me ma me diifo se awurade nyankopɔ ache wadom achede ka che awurade nyankopɔ ma ndom achede ma me ngira so mfa chi akra de ma wasafurade enfa ntwe akra ma bonsam na Kristo ba de ma etosu mienu enchene Kristo aba de ma etosu mienu hwehwaje nkwade chira kwa me papa sofo a wutie me so wo preach ni wanya sika ko nkura se da fa ko che yisi ne nyanka esanso wo bre wodi awreho ebi ni aduane ndi ebi nya babi a woda fa ko si ayaresa bia na won fa hwe ni ewo wo community won fa hwe ayarefu egu ho enfa ntoka asakase ndem enye nu na nyankopon hwehwe nyankopon hwehwe wo trene nyankopon hwehwe se wo de mone be che nyankopon hwehwe se wo de unyanfo so be che no odofo a wutie me ena nwumre we so wonya kwanya preachi a woyanko be preachi na ohu Kristo yi a so nansa na munyina mungina so ntimi nka ntworo sema ka no wona kyere no de onnimu no kyere no endi na tem so ne de omfinyame enkasa ntia no hwehwe Kristo akira kwa na Kristo ma ne metos mienu enya hunyade na de yebekọ ba bibiara Kristo na de Kristo mu ne esi enya ya hotoso obosonsu ni ja obosonsu na obosonsu ni ankwase asam e papa di musumati almost 50 years wanya hwe wanto blog ba ko panto enye se abosum ne ma no beje how de ma wabusia mesihwe mi page ni so boza abrantie kama bi gina ho se ka ye ho adom enya nkopa adom anka ye de ne kogu abosum ni moja kogu bosum empare ne se Kristo ama ne ye fa ne moja ngu abosum ana me pa che se abosum so ma ye kwase asem fa so bi ani so wode ho ato bosum bi so wode ho ato god bi so wode ho ato japade bi so ameka kire se ne sesa na Kristo re ba ne ma eto so mienu hwehwe wiase Kristo akira kwan hwehwe Kristo ne po wiase ne to twene me papa so for wutu aduro me ba ka kire se Kristo ba ne ma to so mienu enye dutu na be mo akọ heaven enye dutu na be yensan kire be mo akọ heaven de obenya nkwaje afimu ni se wona wo kra no nipa dua be si wo ma Kristo se afore mu chia ara for Kristo ba ne ma to so mienu ma wani nje ewo Kristo na Kristo ba enche sa wo hwehwe agenkwa na kira kwa hwehwe ni yie na fa ne yie na agenkware ne ba ne ba to so mienu awurade yankopon se men kan kira se awie na beyo na wie na ben na hwehwe soro ne na hinde ne mu kane enche ne wa ba ne ba to so mienu omumu ye ne mrato bi a wo mu no adutuo bi a wo nam mu no aduro bi a wo to no epo bi a wo bu asofo epo bi a wo bu no ntrase bi a wo kada wo di nyasika minister dipa na wo kum na wo di nyasi wo de pretu mi no president ajapade mpempem a wo pe no hwehwe Kristo na chi kwan la ya wo di adansi krumu ji sika na manwa bi koda afiase jaji upu o jaji nsikuru mu na uji sika na mbu nwa bi ata no koda afiase Kristo re ba ne ma to so mienu hwehwe jankopo akira kwan hwehwe ni pa kum na hukum na odi sika jai na Kristo ba ne ma to so mienu arafo yambone ne si ya hwehwe yambone na akira kwan pa yabone hu achi a ya konchira mbompa ya na mu nneema bia okwajeje ye ade bema o maye trema akopem tama Kristo de beba emeto ye hu ya sesa ya bra bompa pa biara essence ye fu ya hu ye ntimi fa bone nche
yɛntimi fa yɛ nnuane mbobɔ ne nkyɛ efi yɛ papa no masɔfoɔ so kɔpo yɛ maame yɛ diifoɔ so kɔpo nyontofoɔ so yɛ nyinara yɛmfa bɔ ne nkyɛ yɛ nnuane mo fom yɛmfa nkyɛ o yɛ papa no masɔfoɔ na di kan yɛ nnuane tia ne nan so ɔbɛtwɛn wɔ pon ɔno nso bɛtia ne bi obi timi fa hyɛ na pokɔbɔ dua na ɔyɛ sɔfo papa ɔrofo a metie me ɛna nwumere wei Kristo kyɛ me nka nkyɛ sɛ Kristo ba ne mɛtɔ so mmienu wate sesa hwɛne ni wefuo bɔde ɔkɔ mu ɔde kyɛ ɔde ɛda me no mmienu bɔde bi yɛ to yɛ ho yɛn ka nkyerɛ wade yɛn yɛ akɔnkyerɛ ne yɛmfa nsrɛ menua baayo a wodi mu sɛ wode wɔ ho ɔfɛnti wobɛyɛ nneɛma bi wode wɔ ho ɔfɛ wode weavon wode nails wode nneɛma bi bɛkata ho na wode nneɛma bi ato ase sɛ de bɛma hu a ne kɔ bɛdɔ no bɛma o sika ɛmparo fa wo nsa du kɔ yɛ adwuma na Nyankopɔn hyira wo ɛsɛ sɛ Bible sɛ nsa yɛ adwuma na ndidi me papa sɔfo kɔ yɛ adwuma pɛ adwuma bi yɛ neja ɔyɛ ne nku na wotɔn no neja ɔyɛ ne kube na wotɔn no neja nsuo na wotɔn na mboa wo kɔ yɛ adwuma Paul no mo yɛ adwuma Peter no mo yɛ adwuma nti Kristo hyira wɔn sɛde nyumne Kristo bɛ hyira wa fa wo nsa du kɔ yɛ adwuma neja asɔre dɛm na wote nkoa no na wote hɔ na wogye sika mpempem na wodi no na wode tɔ cars akɛse yɛ no Nyankopɔn sɛ ɔba ne mɛtɔ so mmienu sɛ wobɛnya akwagye bi asesa ɛyɛ nne na sɛ wo sesa na Awurade Nyankopɔn hyira wo sɛ Awurade Nyankopɔn bɛhyira na obɛtie wo mpaebɔ sɛ wode bɔne bɛkyɛ wode wo nnuamfo nso bɛkyɛ wobɛhu bɔne anim na waka na wakɔ wua bi nkyɛn na wakɔ ide fie ɔhaw bi ɔnam Paul na ɔkɔ abosomfie na ɔkɔ weefo nkyɛn mumuyefo nkyɛn na ɔkɔ mmaratɔfo nkyɛn Yesu Kristo ba asase so ɔkɔ Sakeo fie na Sakeo no ho nte na yɛ togyefoɔ na ɔgyegye toɔ na ɔbu amanfoɔ na so Awurade Nyankopɔn kɔ ne fie kɔ didi yɛ na tamote wɔ didi no ana osikani no wɔ didi no na marima geli osisa ne nti ɔde ne tirinwi bɛpepa ne nan no na wɔkase wakoma mu sɛ ɔde bɔyɛ ni wei na aba Kristo anim na so Awurade Nyankopɔn kase sɛ ɔba wɔ ne nkyɛn no wama ne nsu ahoro ne na ho wama ne baabi antena na so ɔne abayewa wɔ mfa ne tinwi ne ne nisuo ngya ne na ho pepa ɛne aduhwehwam ne boɔden ngya ne na ho pepa wɔde Kristo jiwo Kristo maba de bɔyɛfoɔ wamba masikafo wamba momom de kɔ ne hyi mu ɔba ma de bɔyɛfoɔ anese bɔne bi wɔ ho a wo sere Awurade ɔde bɛkyɛw sɛ wo adwamambɔ ma sere Awurade ɔde bɛkyɛw sɛ wo de pakuma sere Awurade ɔde bɛkyɛw wontena mu nkɔ da biara da na mo sesa sɛ wobɛfi saa nneɛma no ma Awurade Nyankopɔn ma wɔ hoɔden sɛ wobɛfi saa adeɛ no mu na Awurade Nyankopɔn asesa wo nipadua ɔdɔfo a wanya sika wonya bi nyaa bi a kɔ ne ho nkyɛn mmoa na kɔboa no ɛsɛ kakra wode bɛma na ne nti sika no bɛsɛ fi sɛ yɛ sika pa deɛ sika ho te wo deɛ a Kristo bɛhyira no bɛma obi aka ho na wotimi bɔ atimɔde wɔ sika mu deɛ na sika no kora megye tum sɛ ho nte Awurade mfa nkyɛ me sɛ meka saa asɛm no Awurade mfa nkyɛ me paa sɛ meka saa asɛm no ɛne Nyankopɔn deɛ meka kyerɛ sɛ Kristo ba ne mɛtɔ so mmienu wate Kristo rehwehwɛ sɛ ɔbɛnya adwensakyerɛ ma wo ho Kristo rehwehwɛ sɛ ɔbɛbɔ brabɔterene Kristo rehwehwɛ sɛ wobɛpɛ abrabɔ paabɔ ɛnyɛ gyin deɛ me nnuane mu presenters me nnuane mu a moyɛ presenters a mogye din ɛwɔ asase so gyin deɛ bɛtwa mako wiase re bɛtwa mako na gyin deɛ na wɔyɛ honton a wote radio no so wote obi ntonyom mfrɛ wo no ɛyɛ no ne Kristo ma yɛtɔ so mmienu no a wiase nyina ntonyom mfrɛ no wɔhwehwɛ wɔ akyi da kwa ne Kristo ɛyɛ no na Kristo hwehwɛ de Kristo hwehwɛ ne sɛ ɔbɛbɔ protestere ne wobɛkyi Kristo maba ɛnyɛ sɛ ɔbɛtena sɛ ɔbɛgye din Nebukadnezar ɔgye din ɛkɔ wie ne sɛn ɔkɔdas nwura mu ɛwi nwura Felo di mama honto na ɔgye Israel fo so ɛkɔ wie ne sɛn ɛpo mu na ɛkɔ wie no nsuo mu ɛpo bunu no na ɛkɔ wie no ɛne ti gye deɛ na de bɛma wo ɛmfa hwe mmerɛw brɛ ho ase ne bɔ abrabɔtene ne fa bɔne kyɛ ne hu sɛ wode wo nnuamfo nso ɔbɛkyɛ no ɛma wiase ndi wɔ nimu kan ɛnyɛ mpempem na wanya no me ma me minister wonya minister no wakunkon kaseɛ no wa ɛte sɛ Jezebel me papa me ma me diifoɔ wonya di Onyankopɔn akyɛ wadom akyɛ deɛ wa ɛte sɛ Jezebel no wahoho ayɛ kaseɛ me papa sɔfo manyɛ te sɛ Nebukadnezar manyɛ te sɛ Pharaoh yɛ Nyankopɔn deɛ Nyankopɔn ka sɛ ɔyɛ no brɛ ho ase na Awurade nhyira wo Awurade nte n'anim nkyerɛ wo Awurade nyɛ wo kaseɛ yɛ ka ni yɛ ka kwa wɔnhwɛ ade bɛkye yɛn Awurade Nyankopɔn kasa nkyerɛ wo no ntew n'anim nkyerɛ wo ɛna nwumere wo deɛ ɔba praso no nso bi Awurade Nyankopɔn nhyira no
no ntie ne sufrɛ awurade nyankopɔn yɛ wa biara koma so ade ma no ɔdɔfoɔ share program no no obi nso mbra so bi no obi sie ene na ɔtwe nyankopɔn yɛ adom yɛbɛsan hyia the same topic yɛbɛsan kɔ so biem ɔdɔfoɔ kɔpem tam mbɛyi mi nsɛm na no menja asɛm bɔne fa kyɛ wɔn nsɛm ka da biara da ɛne ahomaso ho nsɛm menja ka da biara da ene na ɛhyɛ yɛ ma ɛne ti ho ahwɛ heaven bɛbɔ yɛn deɛ bonsam yɛyɛ ayɛtɔ ne ba fam na ahomaso bɔ ahwɛ yɛ heaven ɛbɛbɔ yɛn awurade nyankopɔn hu yɛ mɔbɔ na ɔnom bɔ yɛn si yɛbɛyi ahomaso afie mu ne ayɛ ahombraseɛ ne wɔ hyira yɛn ne wɔtew n'anim akyerɛ yɛn ne wɔayɛ kɛseɛ ɛna nwumere wei kristo ɛrehwehwɛ wo ɔrɔfoɔ me yɛ de bɔyɛni saa na wo so yɛ de bɔyɛni bible sɛ ɛberɛ a yɛyɛ mogyato ayɛdan mi na bɔne wɔ yɛn ho ɛno nti ka kyerɛ awurade sɛ awurade membɔ sɛ mpae no ma wɔ asrɛ awurade sɛ meyɛ de bɔyɛni awurade memfa me nwa bi mfo nso nkyɛn na ebia na mfa nwa bi mfo nso nkyɛn ebia na nwa bi bɔne hyɛ mu ebia na nwa bi yɛ wade da so hyɛ mu ka kyerɛ awurade sɛ awurade ɛnɛ fa sɛ bɔne ne kyɛ me ɛnɛ fa me nwa ne bɔne kyɛ na awurade meyi saa de nyina fi makoma mu sɛ de joseph yɛɛ wɔmfa wo nwa ne bɔne anhyɛ mu ɛno nti joseph nya ba bi patenaeɛ no nya ahennie mu ahennie oh na wiase yɛ ne dɛ no na kristo hyira no na kristo yɛ ne kɛseɛ no awurade ka kyerɛ awurade sɛ awurade fa me bɔne kyɛ me na fa me fa me nwa no nso deɛ nkyɛ no awurade siesie me makoma ma wo ahennie no awurade twe me fi wiase na afɛfɛ deɛ bɛtwa makɔ ho na siesie makoma ma wo kristo na no na wo ka awurade nyankopɔn bɛhyira wo sɛ awurade nyankopɔn bɛsi n'anim akyerɛ wo na ɔbɛyɛ wo kɛseɛ na awurade nyankopɔn pɛpɛgye wo afi adom akɔ adom